अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अफराद खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कहकशा इस्लाम और साइंस की नज़र में कायनात, ज़मीन और ज़िंदगी की असल इस्तिलाह इर्तिकाई तौर पर जानदारों के हयातियाती इर्तिका को कहते हैं, लेकिन वो अमल जिनसे सैयारे, सितारे और कहकशाएं बनती हैं और दिन ब दिन बदलती रहती हैं, वो भी इर्तिका की किस्में हैं और तमाम मामलात में वक्त के साथ तब्दीली आती रहती है। हालांकि इसमें शामिल अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है। 1920 की दहाई के आखिर में अमेरिकी माहिर फल्कियात ने एक बहुत ही दिलचस्प और अहम एडविन हेबल ने ऐसे मुशाहिदात किए कि जिनकी तशरीह ये वजाहत करती है कि दूर दराज के कहकशा और सितारे ज़मीन से रोज़ बरोज़ दिन ब दिन पीछे की जानिब हटते जा रहे हैं। मज़ीद बुराक कसाद बाजारी की रफ्तार फासले के तनासुब से बढ़ती। एक ऐसी दरियाफ्त कि जिसकी तस्दीक हेबल के वक्त से लेकर अब तक मुतातिद बार बार की जाने वाली पैमाइशों से होती है कि ज़मीन फैल रही। फैलती हुई कायनात में हेबल का मफरूज़ा बास कटौतियों का बाइस बनता है, और एक ये कि कायनात पिछले बरसों में ज़्यादा गाढ़ी। ये तजवीज़ सामने आई है कि कायनात में मौजूद मादा और तवानाई इब्तदाई तौर पर एक बहुत ही छोटे और लामहदूद ग्राम मास में गाढ़ी हुई। एक बहुत ही बड़ा धमाका जिसको बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, फिर तमाम सिमतों से फैलता हुआ तवानाई और मादे को भेजा। ये बिग बैंग का मफरूजा काबिल एतमाद कटौतियों का बाइस। ऐसी एक कटौती ये थी कि आज गहरी खला में दर्जा हरारत मुतलक में 0 डिग्री से कहीं ज्यादा होना चाहिए। मुशाहिदात ने इस कटौती को दुरुस्त साबित। दर हकीकत 1991 में लॉन्च किए गए कॉस्मिक माइक्रोवेव बेग रेडिएशन फील्ड में बिल्कुल वी स्पेक्ट्रम है। जैसे जैसे कायनात फैलती गई, मौजूदा साइंस के मुताबिक मादा बादलों में जमा होता है, जो कि गाढ़ा और घूमना शुरू होता है और कहकशाओं का पेशखेमा बनता है। कहकशाओं के अंदर बशमूल हमारी अपनी कहकशा दबाव में तब्दीलियों की वजह से गैस और धुआं अलग अलग बादल बनाते हैं। इनमें से कुछ बादलों में जहां काफी मिकदार और सही कुव्वतें मौजूद थी, कशिश शकल की कशिश के बायस बादल टूट गए। अगर बादल में मादे की मिकदार को काफी हद तक कंप्रेस किया गया तो जौहरी रद्द-ए-अमल शुरू हुआ और एक सितारा पैदा हुआ। सितारों का कुछ तनासुब बशमूल हमारा सूरज मवाद की चपटी घूमने वाली डिस्क के बीच में बनता है। हमारे सूरज की सूरत में इस डिस्क में मौजूद गैस और धूल टकराकर छोटे छोटे दानों में जमा हो गए और ये दाने एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर गए, जिन्हें बहुत छोटे सैयारे कहते हैं, और ये सैयारे कई किलोमीटर तक बढ़ जाते हैं। अब हम अंदाजा करते हैं कायनात की उम्र का। कायनात यानी कि हमारी कहकशा, निजाम शमसी और जमीन की उम्रों का अंदाजा मॉडर्न साइंसी तरीकों से लगाया जा सकता है। कायनात की उम्र को कहकशाओं की रफ्तार और फासलों के दरमियान मुशाहिदा शुदा ताल्लुक से अखज़ किया गया है। दूर की कहकशाओं की रफ्तार को बहुत दुरुस्त तरीके से नापा जा सकता है, लेकिन फासलों की पैमाइश ज्यादा गैर यकीनी। पिछली चंद दहाइयों के दौरान हेबल की तोसी की पैमाइश ने कायनात का तखमीन शुदा उम्रें 7 बिलियन और 20 बिलियन के दरमियान बताई, जिनमें से 10 बिलियन 15 साल की हद तक सबसे हालिया और बेहतरीन पैमाइश। कहकशा की उम्र का 2 तरीकों से अंदाजा किया गया। एक में ग्लोबलोलक कास्टर में मुख्तलिफ साइंस के सितारों की इर्तिका में मुशाहिदा शुदा मराहिल का मुताला करना। ग्लोबलोल क्लस्टर्स कहकशा के मरकज के गिर्द एक बनते हाले में पाए जाते हैं। हर एक झुरमुट में 1 लाख से 10 लाख तक सितारे होते हैं। इन सितारों में हाइड्रोजन और हीलियम से भारी अनासिर की बहुत कम मिकदार इस बात की निशानदही करती है ये कहकशा के तारीख के इब्तिदा में बन चुके हों। इससे पहले के भारी अनासिर की बड़ी तादाद सितारों की इब्तदाई नस्लों के अंदर पैदा हुई थी और बाद में इन सितारों के जरिए इंटरस्टेलर मीडियम में तकसीम हो गई थी। बुनियादी तौर पर बिग बैंग ने ही हाइड्रोजन और हीलियम एटम बनाए। ग्लोबलोलर क्रिस्टल में सितारों की उम्र का तखमीन 11 बिलियन से 16 बिलियन के दरमियान आता है। हमारी कहकशा की उम्र का अंदाजा लगाने का दूसरा तरीका निजाम शमसी में कई तवील अरसे तक रहने वाले तापकार अनासिर की मौजूदा कसरत पर मबनी है। इनकी कसरत इनकी पैदावार की तकसीम की शरहों से बढ़ते हुए सुपरनोवा के जरिए तय की जाती है। इन हिसाबात के मुताबिक हमारी कहकशाओं की उम्र 9 अरब साल से लेकर 16 अरब साल तक है। इस तरह कहकशा की उम्र का अंदाजा लगाने के 2 तरीके एक दूसरे से मुत्तफिक हैं और वो कायनात की उम्र के लिए आजादाना तौर पर अखज़ किए गए तखमीने से भी मुताबिकत रखते हैं। आइए हम बात करते हैं तख्लीकी नजरियात पर। बहुत से मजहबी अफराद, जिनमें साइंसदान भी शामिल है, इनका ख्याल है कि खुदा ने कायनात को तख्लीक किया। मुख्तलिफ अमल जिस्म और हयातियाती इर्तिका को चलाते हैं और इनके अमल के नतीजे में हमारी कहकशाएं और सितारे और जमीन पर जिंदगी की तख्लीक हुई। ये अकीदा, जिसे बाज़ औक़ात मजहबी इर्तिका कहा जाता है, इर्तिका साइंसी वजहातों से मुतफ़िक नहीं है।
در حقیقت ہے یہ کاسمولوجی، مالیکیولر بائیولوجی اور دوسرے بہت سے سائنسی مضامین کے ذریعے ظاہر ہونے والی طبعی کائنات کی عکاسی کرتا ہے۔ شواہد سے نہیں چلتے جو قدرتی دنیا میں دیکھے جاتے ہیں۔ خصوصی تخلیق یا مافوق الفطرت مداخلت بامعنی ٹیسٹوں کے لیے متفق نہیں، جس کے لیے قابل عمل نتائج کی پیشن گوئی اور مشاہدے اور تجربات کے ذریعے ان نتائج کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ در حقیقت خصوصی تخلیق کے دعوے سائنس کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں، وضاحت کو ناقابل تغیر کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ثبوت صرف کسی خاص نتیجے کی حمایت کے لیے تلاش کیے جاتے ہیں جو بھی ممکن ہو۔ آئیے قرآن کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر چڑھا۔ واقعات وہ شان کے مطابق رات کو دن پر ڈھانپتا ہے اور اسے تیزی سے ڈھونڈتا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یقیناً اس کی تخلیق اور حکم ہے اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جو عالم و انسان، جن اور تمام موجود ذات کا رب ہے۔ سورہ الاعراف۔ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، یہ واضح ہے، لیکن ایک دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے اور فرمایا، کہہ دو کیا تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے ساتھ عبادت میں حریف ٹھہراتے ہو؟ یہ عالم و انسان، جن اور تمام موجود ذات کا رب ہے۔ ہم ان دونوں آیات کے درمیان کیسے موافقت کر سکتے ہیں؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو کچھ لوگوں کو الجھا دیتا ہے، اور ان میں سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمانوں اور زمین کو 8 دن میں تخلیق کی۔ غلط فہمی ہے، اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فصیلات میں فرماتا ہے، اس نے یعنی زمین کے اوپر مضبوط پہاڑ رکھے اور اس میں رہنے والوں کے لیے 4 دنوں کے برابر، یعنی 4 دن مدت میں برابر تھے۔ وہ تمام لوگ جو اس کی تخلیق کے بارے میں پوچھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اٹھے جب دھواں تھا، اور اس سے اور زمین سے فرمایا، تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے؟ دونوں نے کہا خوشی سے آتے ہیں۔ تخلیق سے 7 آسمانوں کو 2 دن میں مکمل اور ختم کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا معاملہ کر دیا، اور ہم نے قریب ترین نیچے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا۔ وہ زینت اور حفاظت کے لیے شیطانوں کے میزائل کے طور پر استعمال کر کے، یہ اس کا فرمان ہے جو غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسان لفظوں میں سے سمجھا جاتا ہے کہ اس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور اس میں اس کا رزق 4 دن میں ناپا جو کل 6 دن بنتے ہیں۔ پھر اس نے آسمانوں کو 2 دن میں بنایا تو کل 8 دن بنتے۔ ان آیات میں مذکورہ مدت اور آیات میں کوئی تضاد نہیں۔ سورہ فصیلت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا۔ مفسرین نے اس حقیقت پر تبصرہ کیا جو غلط تصور سے متعلق ہے۔ القرطبی نے کہا 4 دن میں، کہ جیسے کوئی کہے کہ میں بصرہ سے بغداد 10 دن میں اور کوفہ سے بغداد 10 دن میں اور کوفہ کی طرف 15 دن میں، یعنی کل 15 دن میں۔ الزجاج نے کہا 4 دنوں میں سے مراد پچھلے 2 دنوں میں 2 دن شامل ہے۔ جہاں اللہ کا حکم صادر ہو جائے وہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں، وہاں دلائل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو ناظرین، ہمیں اس ویڈیو سے یہ میسج ملتا ہے کہ اس کائنات کا وارث اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کو تخلیق کرنے والا بھی رب تعالیٰ کی، اور نہ ہی اس میں کوئی سائنسی قیاس، مفروضہ، کوئی بھی چیز باقیہ نہیں رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو آپ اس کو لائک بھی کیجئے گا، اس کو شیئر بھی کیجئے گا، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھیں کامنٹ سیکشن میں یہ بات سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ مزید کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔